Thank you, Yopi, and welcome to greetings from England to Yopi and Hetina and all of you at St. Paul's Theological College in Bandung. Terima kasih Pak Yopi dan Ibu Hertina dan semua yang ada di Indonesia. Senang bisa hadir di sini. It is a wonderful privilege for me to share with you. Ini suatu hak yang istimewa bagi saya untuk mendapat kesempatan berbagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. I was last in Indonesia in 2019. Terakhir saya di Indonesia tahun 2019. With a team from Bushbury, two of whom are with us now, Richard and Ian. Saya bersama tim dari Bushbury. Is it Ostrich? Ya. Bushbury bersama mereka sekarang ada di sini bersama kita. And I know I've sent a message, a video message, late 2021, but this is the first time I've seen you together in person. Saya mengirim video tahun 2021, tetapi ini adalah kali pertama bertemu dalam kesempatan ini. Thank you for your ministry and encouragement to me and to us. Terima kasih untuk pelayanan dan dukungan Anda bagi kami. May God speak to us today. Biarlah Allah berbicara kepada kita saat ini. A few matters of detail. Secara rinci, materi secara rinci. Sorry. We recently had a temperature here in Bushbury of 38 degrees Celsius. Di sini di Bushbury 38 derajat Celcius. In the shade and 28. 52, 38 in the shade and 52 in the sun. Dan 58 derajat di bawah matahari. Maaf kalau saya salah. You can imagine how us English people found it very difficult. Anda dapat membayangkan bagaimana kami orang Inggris merasa kesulitan. But we survived. Tetapi kami bisa melaluinya. Also, thank you, Yopi, for your introduction. And we actually have 3 grandchildren. We've had an extra grandchild since we last spoke a couple of months ago. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk memperkenalkan diri. Sebetulnya saya punya 3 cucu, maaf. Whose name is Arthur. The name is Arthur. Oh, namanya Oprah. Arthur. Think of King Arthur. King Arthur in English history. Don't worry, it's fine. I'm sorry, I couldn't get it. No. Ya, itu nama yang ada dalam sejarah Inggris. Yeah. Well, as I start, let's just pray. Mari kita berdoa. Father, thank you for this amazing opportunity to be together. Bapak, terima kasih untuk waktu yang indah ini untuk kami dapat bertemu bersama. Lord, we humble ourselves before you this morning. Bapak, kami merendahkan diri di hadapan Engkau saat ini. And we ask you to speak your living word. Kami mohon Engkau berbicara, menyampaikan firman-Mu yang hidup.
Amen. Amin. Now, I don't know whether you're able to see my slides. Doesn't matter if you can't. Saya tidak tahu apakah Anda sudah melihat slide saya. Tidak masalah kalau tidak dapat. Yeah, we will show it. Okay, As you talk. I will try to remember. Yes, yes, go if you could go up, that's not the first slide. Ini bukan slide pertama, mungkin bisa lebih ke atas lagi yang ada judulnya. Yes, Yeah, brilliant. Okay. So the spiritual life of the disciple of Christ. Jadi kehidupan rohani murid Kristus It should be a life that is full of the fire of the Holy Spirit. Adalah kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. It should be a life that has energy from God above. Kehidupan yang memiliki energi dari Allah Bapa di surga. Energy that comes from within. Energi yang menghidupi And energy from above. dan energi dari atas. Now, if any human being is to accomplish great things, Jika manusia harus menyelesaikan hal-hal besar, think of an athlete or a business person or a politician or a designer. ya ambil contoh seorang atlet atau seorang olahragawan atau seorang desainer, perancang. They have to have vision. Mereka harus mempunyai visi. They have to be captivated by a vision, a message. Mereka harus mempunyai visi itu dalam suatu message. If we look at our next slide, Kalau kita melihat slide yang ini, I don't know whether the slide on your left-hand side, a dynamo light, whether you have those in Indonesia. saya tidak tahu apakah Anda mempunyai lampu seperti ini ya, visi yang dinamis, apa di sebelah kiri atau kanan. They are very good as long as you keep pedaling. Lampu ini akan terus menyala selama Anda terus mengayuh. And they work through a dynamo. Dan lampu ini bekerja karena kekuatan dinamo. The second picture we can see on this slide shows how vision makes something that is blurred clear. Gambar yang satunya lagi menunjukkan bahwa ada visi yang menunjukkan sesuatu secara jelas. As we as human beings have a vision, kita sebagai manusia juga mempunyai visi. so that gets translated into energy. Misi itu dapat diterjemahkan ke dalam energi. That can affect every minute, hour, and day of our lives. Yaitu fakta atau kenyataan yang berlangsung setiap saat, setiap hari dalam hidup kita. As Christians, we are invited to work out this vision
with the dynamo, with the dunamos of the power of the Holy Spirit. Sebagai orang Kristen, kita diharapkan untuk dapat dapat bekerja sama dengan Tuhan, dinamo dari Tuhan. But we don't choose our vision. God gives us His vision. Tetapi kita tidak memberikan visi kita kepada Tuhan, tetapi visi Tuhan bagi kita. Acts chapter 20 verse 24 says, "However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace." Satu ayat dari firman Tuhan. I'm sorry, sir. Could you repeat? Just Acts chapter 20, verse 24. Kisah Rasul pasal 20 ayat Kisah Rasul pasal 20 ayat 21. Is it correct? Ya, let me read it in bahasa Indonesia. Okay. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Thank you. So we could say that Christians have many callings and many visions. Kita dapat mengatakan bahwa orang Kristen mempunyai banyak teman dan banyak visi. But for the purposes of this lecture, tetapi for the purposes in this lecture, tujuan dari pelajaran ini. Di luar dari pelajaran ini, sesi ini, I want to share with you the understanding. Saya akan berbagi dengan Anda pengertian that there is just one key vision that we all need. Satu visi yang visi Allah yang kita semua memerlukannya. To be a faithful and strong disciple of Jesus. Untuk menjadi murid yang kuat dan setia kepada Kristus. The scripture that I'm going to be particularly looking at today is found in Ephesians chapter 3. Dan firman Tuhan yang akan saya soroti pada sore hari ini dari Kisah Rasul pasal 9 ayat verses 2 to 13. Ayat 2 sampai 13. I will read out and you will, thank you for translating some of the words of this passage in a bit. Ya, saya akan membacakannya dalam bahasa Inggris dan beberapa kata akan disoroti. But let me say to you two things about this passage. Ada dua hal yang dapat saya sampaikan dalam nas ini. The first thing is that obviously it's written by the Apostle Paul, and he starts this chapter in our Bibles, chapter 3. He says, "For this reason, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus." But he does go on. Ya. Yang pertama di ayat 3 Rasul Paulus menceritakan bagian ini menceritakan bagaimana Rasul Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus. But then Paul gets completely distracted. Tapi kemudian Rasul Paulus merasa sangat terganggu. We say in English
he goes on a tangent. He Dalam goes bahasa on Inggris, another route. dalam bahasa Inggris ya, kami sebut dia menjadi maaf Pak Mengambil Yogi. jalan lain. Dia mengambil jalan lain. And he doesn't return to his beginning message in verse 1 until verse 14. Dia jalan terus dan dapat dilihat di ayat 13 dan 14. The second thing to say about this passage I'm going to share on today Hal yang kedua tentang pengalaman Rasul Paulus yang akan saya bagikan hari ini is that these few verses, I believe, are central to the book, to the letter to the Ephesians, the Ephesian church. Bagian dari ayat-ayat ini adalah tema penting yang disampaikan kepada jemaat di Efesus. Before these verses, Paul describes both the blessings and the need to be transformed, to be saved, to be rescued. Ayat-ayat sebelumnya menyatakan pentingnya mengalami transformasi dan menjadi orang-orang kudus. He sets out the great doctrines of God's sovereign calling upon our lives. Ia mengatakan tentang pentingnya kebesaran doktrin tentang kebesaran Allah. He says that we must come out of darkness into light. Ia mengatakan bahwa kita harus berpindah dari gelap kepada terang. And then the rest of the letter to Ephesians after these verses in chapter 3 are about how to live this Christian life. Dan di akhir surat Efesus, dia mengatakan bagaimana kita harus hidup di dalam hidup sebagai orang Kristen. But these few verses are about the vision that God wants us to have. Ayat-ayat ini menyatakan bagaimana kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. So let's have a look at what God says to us through this letter. Mari kita lihat apa yang Paulus katakan dalam suratnya. And we're going to look at the next slide. Slide selanjutnya. And one of the things that we pick up in this passage is that on 4 occasions, Paul uses the word mystery. Dalam ayat-ayat yang kita akan bahas, ada 4 hal tentang misteri Allah. I want you to imagine, I think in Indonesia, you have mist early in the morning. Mungkin di kita di Indonesia ada kabut di pagi hari, embun pagi. Is that right? Yes. Am I right? Yeah. It depends on which area we are. Yeah. So imagine. Yeah, we had it this morning. Yeah. Okay. So imagine you're in the Bandung or wherever in the city, or even in the countryside, and you see a mist. Bayangkan kalau bahkan di kota, kalau Anda melihat ada embun. And the mist covers, it shrouds, it covers the trees, the grass, the mountains, the volcanoes. Dan embun itu menutup rumput, gunung, dan yang lain, pohon dan lain-lain. So, and then as the mist clears, the beauty of God's creation can be seen.
Dan kita akan melihat bagaimana ciptaan Tuhan. But the word mystery in English reminds Reverend Ian of the mist early in the morning. Kata misteri dalam bahasa Inggris menggambarkan tentang embun itu. In the English language, mist and mystery sound similar. Dalam bahasa Inggris, kata misteri dan embun tampak sama. The Apostle Paul describes in these few verses Rasul Paulus menggambarkannya dalam ayat-ayat selanjutnya. A wonderful truth, a wonderful discovery that he has found. Kebenaran yang sangat indah yang dia sampaikan. It is the mystery of the gospel. Inilah misteri Injil. It is not just a formula or something that can be simply understood. Bukan sesuatu formula atau sesuatu yang dapat dipahami. We could say it is those, that is true. Kita dapat mengatakannya, iya memang itu benar. But it is also a deep revelation of God, of Jesus. Tapi ini juga suatu pengungkapan atau pewahyuan Allah tentang Yesus. We will never understand everything about the mystery of the gospel. Kita tidak dapat mengerti setiap misteri Injil ini. We will never fully see the majesty and glory it contains. Kita tidak dapat melihat kemuliaan dan keagungan Injil ini. This side of eternity. Ini adalah kekekalan. But we can, the Apostle Paul understood enough. Tapi Rasul Paulus cukup mengerti for his life to be set alight with love and vision. Karena hidupnya terpaut pada visi Allah. And I will talk more about the mystery of the gospel. Saya akan berbicara lebih lanjut tentang misteri Injil. But next, if we look at the next slide. Jika kita lihat slide selanjutnya, we need to think about how Paul came to come to know this mystery. Kita harus tahu bagaimana Paulus sampai kepada misteri ini. It is there for us to see clearly in Scripture. Kita dapat melihatnya dengan jelas dalam bagian firman Tuhan. It was on the road to Damascus, Acts chapter 9. Dalam Kisah Para Rasul pasal 9. When God's glory, we might even say the mystery of the gospel, shone around the Apostle Paul. Kita dapat mengatakan bahwa kemuliaan Allah diperlihatkan kepada Rasul Paulus dalam perjalanan ke Damaskus. Remember that his name was then Saul. Ingat namanya adalah Saul. And in his hands were the destiny of Christians. Dan di dalam tangannya ada nasib orang-orang Kristen. When this light shone into his life,
ketika cahaya itu memasuki hidupnya, when there was a sacred conversation, dialogue between Saul and the Son, the Father. ketika ada dialog antara Saul, sang anak dan sang bapa, all of a sudden, Saul dropped what was in his hands. Tiba-tiba Saulus terjatuh, and found himself in the hands of the Almighty. Dia merebahkan diri di hadapan Allah yang Maha Kuasa. All of a sudden, his life was transformed. Seketika itu, tiba-tiba hidupnya mengalami transformasi. But it took 3 days. Tapi dia perlu 3 hari He lost his sight. untuk kehilangan penglihatan, He didn't eat or drink. tanpa makan dan minum. And then Ananias came and lay hands on him. Dan seorang menumpangkan tangan atasnya. Ananias. And Yang namanya Ananias. the process of transformation was completed. Dan proses transformasi ini terselesaikan. He went from death to life. Dari kematian kepada hidup. In Indonesia, I'm sure you have beautiful butterflies. Saya yakin di Indonesia ada kupu-kupu yang indah. And they come from caterpillars. Kupu-kupu berasal dari kepompong, caterpillar. But Dari ulat. there is a time where they change from being a caterpillar into a butterfly. Ada waktu yang diperlukan untuk berubah dari ulat menjadi kupu-kupu. We have a word in English which is called metamorphosis. Di dalam bahasa Inggris disebut metamorfose. Yeah, which means being transformed from one type of being to another. Maksudnya transformasi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. In this moment when Saul encountered the light from heaven, dalam hal ini ketika Saul mengalami transformasi dari surga, as his life was speaking to his father, hatinya berbicara kepada Allah Bapa, speaking to Jesus, kepada Tuhan Yesus. "Who are you, Lord?" Siapa engkau, Tuhan? Jesus explained, "I am the one you are persecuting." Dan Yesus menjelaskan, akulah yang kau aniaya. Saul obeyed what Jesus told him to do. Saulus mengikuti apa yang Yesus katakan untuk dilakukan. In that moment, he dropped the task he was doing. Pada saat itu dia mengubah apa yang akan dia lakukan. And found himself in the hands of his maker. Dia jatuh di tangan penciptanya. Scripture says it is a fearful thing to be in the hands of a maker. Dan Alkitab mengatakan bahwa
itu sesuatu yang indah untuk jatuh di tangan pencipta. Of our maker, I should say, of our maker. Sorry. Yeah, that's fine. Now was it in that moment, in those days when Saul eventually became Paul? Saat itu ketika Saulus menjadi ketika Saulus dipanggil, berubah nama jadi Paulus. Berubah nama menjadi Paulus. Terima kasih Pak. That the Apostle Paul received the mystery of the gospel. Rasul Paulus menerima misteri Injil. The revelation of Jesus. Wahyu Allah. And the other thing, I will come back to that in just a moment. Saya akan kembali sedikit. But I want to think about the context of this letter. Tapi saya akan melihat tentang surat perjanjiannya. Paul is it's 5 years since he has seen the Ephesians. Paulus setelah melihat visi ini, 5 tahun setelah melihat visi ini. We read this in Acts chapter 20, verses 36 to 38. Acts chapter 20, verses 36 to 38. Kita melihat dalam kisah para rasul, Acts chapter 20, kisah para rasul pasal 20 ayat chapter 20 verse 36 to the end. Ayat 31 sampai akhir. Pasal 20 ayat 31. When Paul had finished speaking, he knelt down with all of them and prayed. They all wept as they embraced him and kissed him. What grieved them most was his statement that they would never see his face again. Then they accompanied him to the ship. Sesudah pasal ayat 36, sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi, lalu mereka mengantar dia ke kapal. It was 5 years since Paul had said goodbye to them. 5 tahun setelah Paulus mengabdikan dirinya kepada mereka. Yes, sorry, I'm just typing something very quickly. Yes, so 5 years, and it would be around another 5 years before before Paul's life would come to an end. 5 tahun kemudian kehidupan Paulus berakhir. And in the meantime, as he wrote the letter to the Ephesians, we think he was in prison in Rome. Ketika dia menulis surat kepada jemaat di Efesus, mungkin dia sedang berada di penjara. And he had no pension. Dia tidak punya no money. Dia tidak punya
Oh, dia tidak punya pensiun, tidak punya uang. We don't read of any family. Tidak punya keluarga. He couldn't go on holiday. Dia tidak pergi berlibur. His life was trapped. Kehidupannya terperangkap. His life was in literal chains, but also he was a prisoner of Jesus Christ. Secara harfiah hidupnya terbelenggu dan dia adalah tawanan Yesus Kristus. You would have thought life was very difficult. Anda sudah mengalaminya. Hidup itu sangat susah. And in some ways, I'm sure it was. Dan saya yakin memang demikian. You know, when we are younger, we can be busy in our lives. Ketika kita muda, kita sibuk dengan hidup kita. Even as when we are fulfilling, even when we are doing what God has asked us to do. Ketika kita memenuhi atau melakukan apa yang Allah inginkan kita lakukan. Even as ministers and Christian leaders. Bahkan sebagai pemimpin Kristen, we can be busied with the work of God. Kita dapat menjadi sibuk dengan pekerjaan Tuhan. But we must be in relationship with Jesus above everything else. Kita dapat bersatu atau mempunyai hubungan yang erat dengan Yesus Kristus. Sometimes when people retire as both kadang-kadang ketika orang pensiun, and this can even be for Christians, dan bisa terjadi dengan orang Kristen, we don't know what the purpose of life is. Kita tidak tahu apa yang menjadi fokus hidup kita. Because we have lost our way. Kita kehilangan arah. But in this passage in Ephesians 3, dalam bagian firman Tuhan ini, dalam yang ketiga, it is we can see tremendous excitement and enthusiasm from the Apostle Paul. Kita dapat melihat suatu keadaan yang sangat luar biasa, yang sangat menggairahkan dari Rasul Paulus. His life was not ebbing away in disappointment. Hidupnya tidak berakhir dengan kekecewaan. He was just wanted to finish the race and the task God had given him. Dia sangat ingin mengakhiri tugas yang Tuhan mengakhiri dengan baik tugas yang Tuhan berikan kepadanya. He says in verse 2 of chapter 3. Ia mengatakan dalam pasal 3 ayat 2. Surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you. Memang kamu Ephesians 3:2. Yes. Memang kamu telah Efesus 3 ayat 2. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. The Apostle Paul is thrilled by
the sense of mystery. Rasul Paulus sangat tersentuh dengan misteri Injil ini. The mystery of the gospel. Misteri Injil. Think of the mist clearing on early in the morning. Seperti embun yang menguap di pagi hari. To reveal the beauty of God's creation. Memperlihatkan kemuliaan Tuhan, kemuliaan ciptaan Tuhan. To reveal the beauty of God's message to his broken world. Mengungkapkan misteri keagungan Tuhan dalam hidupnya. Paul says later in verse 9 that this message has been hidden for centuries, for ages. Dan Paulus mengatakan dalam pasal 9 Kisah Para Rasul bahwa rahasia ini adalah sesuatu yang tersembunyi. The picture I have that this produces in my mind. Gambar yang saya miliki, yang saya bayangkan. Is our fifth slide. If we could go to our fifth slide. Slide kelima, kalau kita bisa melihat slide kelima. Yang ada gambar sungai. Yeah. Risto. Slide kelima, Risto. This. Yang lagi. Ada gambar sungai. Is it number hidden? It's just below. It's 2 below that one. 2 di bawahnya. That one. There it is. The long hidden river of life. Sungai kehidupan yang panjang dan tersembunyi. It's as if a subterranean, a hidden river has burst out into the open. Saya melihat di Mediterranean sungai yang mengalir deras. This is the gospel. Ini adalah Injil. This is the good news. Ini adalah kabar baik. This is the mystery long hidden. Ini adalah misteri yang lama tersimpan, tersembunyi. That fills the Apostle Paul's heart. Yang mengisi kehidupan Rasul Paulus. That drives his life. Yang mengarahkan hidupnya. And must drive every Christian life. Dan yang harus mengarahkan kehidupan setiap orang Kristen. We will not all be preachers or pastors. Kita semua akan menjadi pengkhotbah atau pendeta. We will not all be prophets or teachers. Tidak semua dari kita akan menjadi nabi atau guru. But we must have this life flowing through our lives. Tetapi kita harus memiliki kehidupan yang mengalir. Engraved upon our hearts. Mengalir terus dalam hati. God's love letter to the world. Surat kasih, surat cinta Allah kepada dunia. And it will show by how we live. Akan terlihat dari bagaimana cara kita hidup. But there will be times where we need to speak as well and share. Pada saat kita mendapat kesempatan untuk bercerita dan berbagi. We read of that in Romans chapter 10 verses 14 to 15. Kita melihat dalam Roma 14 ayat
13. 14, 13. This river, this life, Sungai kehidupan ini begins to flow and is discovered in our hearts. Mengalir dan mulai mengalir dalam hati when we are born by the Holy Spirit from above. Ketika kita diikat oleh Roh Kudus dari atas. When the light, the heavenly light comes into our lives. Ketika terang dari surga masuk ke dalam kehidupan kita. When the sun with light and the Son of God rises upon our lives. Dan terang Kristus, terang Anak Allah itu menguasai hati dan pikiran kita. Sometimes slowly, sometimes quickly. Kadang perlahan, kadang cepat. And our responsibility, next slide, slide 6, our responsibility is to be like a big drain pipe that is empty in the middle, so God's life can flow. Kehidupan kita harus seperti dalam gambar ini, di tengahnya kosong supaya Allah dapat mendorong, mengalirkannya. I think all of us as Christians sometimes experience the opposite. The next slide. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, saya percaya mendapatkan hal yang kebalikannya. Slide selanjutnya, Aristo, tolong. Iya. It is all blocked. Kita tersumbat. As I close in the next 10 minutes, I want to share with you 5 things that I believe are really important to keep that drain, to keep that our lives, to enable God's Spirit, God's life to flow through our lives. 10 menit lagi saya akan mengakhiri sesi ini, dan saya akan menyampaikan 5 hal yang akan membuat kehidupan kita kosong di tengah, sehingga kuasa Allah dapat mendorong agar dapat mengalir dengan berjalan dengan baik. Number 1, yang pertama, stay close in your relationship with God. Tetaplah dekat dalam hubungan dengan Tuhan. Jeremiah 6:16 says, stand at the crossways and look and ask for the ancient paths, the good ways to walk in. Yeremia pasal 6 ayat 16 berkata, beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu, dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. 2 Timothy 1:6 says that we are to stir up the gift that is within us. 2 Timotius Chapter 1 verse 6. 2 Timotius 1 ayat 6 berkata, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. You may have heard that it's been said that to keep a good marriage, you need to spend 20 minutes every day talking to your husband or your wife. Anda tahu dalam pernikahan, Anda harus menghabiskan waktu setiap hari 20 menit dengan pasangan Anda. At least 20 minutes. Ya, setidaknya 20 menit, paling sedikit. And then one day a week, spend a whole day with them. Dan suatu hari kami menghabiskan
sepanjang hari untuk berkomunikasi. How much more should we do so with our relationship with our Father in heaven? Mungkin kita tidak punya waktu seperti itu dengan Allah Bapa di surga. Spend time in his presence. Menghabiskan waktu dalam kehadirannya. Worship. Menyembahnya. Pray. Berdoa. Listen. Mendengar. Get hold of his word, his scripture. Memegang firman-Nya. And his scripture shows us the way. Dan firman-Nya menunjukkan kita jalan. Read and meditate scripture and learn scripture. Membacanya, merenungkannya. Okay, so that's number one. Number two is live your life out of a place of rest. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hidup dalam latihan beristirahat. I think taking one day off a week, I personally don't think is a commandment, but it does help us understand what this rest means. Saya pikir mengambil satu hari dalam satu minggu untuk beristirahat akan membuat kita mengerti apa artinya itu istirahat. We need to live out of rest every minute of the day, ideally, of our lives. Kita memerlukan istirahat itu setiap hari dalam kehidupan kita. But being disciplined at taking one day off a week. Tetapi mendisiplin diri dengan mengambil waktu satu hari dalam seminggu. Spending time with the Lord. Menghabiskan waktu dengan Tuhan. Spending time in rest. Mengambil waktu untuk beristirahat. Models for us a way of living for the rest of the week. Menolong kita untuk melakukan kehidupan selanjutnya dalam minggu itu. Number 3. Yang ketiga. Rejoice in yourself. Now you might be single, you might be married. Bersukacitalah dengan diri Anda, apakah Anda lajang atau Anda menikah. Value your relationships. Buatlah hubungan Anda bernilai. Your friends. Teman-teman Anda. Support those very close to you and let them support you. Dukunglah orang-orang di sekitar Anda dan biarlah mereka mendukung Anda. Number 4, deal with your stuff, a suitcase. Yang keempat, berhubungan dengan urusan dengan barang-barang Anda atau koper Anda. Your stuff may be from your past that can affect your present. Hal-hal yang berhubungan dengan Anda itu mungkin dari masa lalu Anda yang ada kaitannya dengan masa sekarang. It may be things that have hurt you in your childhood. Mungkin itu hal-hal di masa kecil Anda. I'm nearly just finishing, Yopi. Am I okay to carry on for 2 minutes? Okay, just to remind the time. Okay, yes, please go on. Yes, okay, thank you. Or we can also get stuff by our disobedience or our sin.
kita akan berhubungan dengan ketidaktaatan. Okay, and then my last point is allow yourself to be crucified. Almost the last slide. There's just 2 more slides. Dan yang kelima, yang terakhir adalah biarkan diri Anda menerima kritikan. The next slide is a slide of the shadow of the cross falling across our lives. Slide yang terakhir adalah no, we don't have the last slide. I'm sorry. All right, don't worry. It's a shadow of the cross anyway. Ya, itu adalah tentang bayangan salib. And then in all of this, as I close, let his life flow through you, that river of life. Ya, dan yang sebagai penutup, biarlah kehidupan Kristus mengalir dalam hidup kita. Itulah kehidupan, sungai kehidupan. Amen. Amin. Amen.